बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर मेंबर्स, व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स, आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, दूसरे को भी देखने का मौका देना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आप लोग का सामने जो तारीख देख लो, आप लोग सही से मैं कितना तारीख को क्या दे रहा हूँ नहीं दे रहा, आप लोग सही से जस्टिफाई करके मेरे से कांटेक्ट करना। आने वाला 30 तारीख 12 महीना 2024 जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के लिए मैं आप लोग का सामने थ्री आपका সিঙ্গেল টাচ ওপেন কিয়া ও ये টাচ छोड़ा के থাইল্যান্ড কোই গেম নেই কোলেগা। আমি আবারও বলতেছি, যারা যারা ভিডিওটি দেখবে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আগামী গেমের জন্য 3 সিঙ্গেল ডিজিট ওপেন করলাম 6-2। এই টাচ ছাড়া থাইল্যান্ড কিন্তু কখনো খেলা খুলবে না। আমি আবারও বলছি, ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভাই দেখেন, আপনারা একটা গেমের জন্য অনেকজনকে অনেক টাকা পয়সা ইনভেস্ট করেন, ইনভাইট করেন, অনেক টাকা पयसा অনেক জায়গায় দিয়ে কিন্তু অনেক লসের মধ্যে আছেন। तो सभी भाई लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके ये जो ईमो नंबर देखा, इसमें ईमो भी है, व्हाट्सएप भी, मेरे साथ एक बार कॉल करो इंशाल्लाह भाई। आप लोग को इतना भरोसा देता भाई, एक सेट गेम दूंगा इंशाल्लाह भाई, 3 आपका, एक डबल दूंगा, एक सिंगल दूंगा, यानी टोटल पे 2 सेट नंबर दूंगा, डायरेक्ट या फिर রাম্বল रहेगा। আবারও বলছি, যাদেরকে 2 সেট গেমের প্রয়োজন টোটালি, তারা আমার সাথে এই মতো যোগাযোগ করুন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।